Bonjour à tous! Cette semaine, nous avons décidé de vous présenter la montagne de marbre et le mont Mégantic et ses astrolabes. Nous avons décidé de vous présenter un vlog cinématique. Nous avons conservé uniquement les plus belles séquences, principalement les séquences filmées à l'aide du drone. Mais tout d'abord, nous souhaitons vous présenter la superbe auberge où nous avons logé durant ce week-end. Il s'agit du domaine de la Girouette, dont je vais mettre le lien dans la description. Bon visionnement! 어느새 그때가 불어와 내게 기대면 I feel your everything, everything 눈에 가득 담은 그대가 더 선명해져서 조금씩 내게로 번져 시려오는 밤이면 아득히 숨겨두었던 지쳐있던 내 맘을 감싸준 그대 When I look into your eyes Someday 영원할 것 같던 그 순간처럼 곁에 언제라도 stay with me 이렇게 항상 운명처럼 다가와 머물러줘 내게 눈에 가득 담긴 그대가 흐르지 않게 I feel your everything 비밀 낯선 온기들이 흩어져가 꿈꾸듯 그댈 따라서 세상이 닿는 이곳 I'm still by your side When I look into your 무너질 듯 아픈 시간들 이젠 스며든 너로 가득한